حاضر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز آ رہی جی؟ اور ماشاءاللہ اس کی جو تاریخ عارف بھائی سے سنی اسے سن کر بہت مسرت کی ہوئی، اللہ جل جلالہ کا شکر بھی ادا کیا۔ دین کا کام اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے اس کے بہت بڑے منصوبے بنائے جائیں اور اس کے نقشے تیار کیے جائیں، اس کا بجٹ منظور کرایا جائے، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے۔ دین کا کام ایک آدمی سے شروع ہو جائے، اور یہ بات خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ سے ثابت کر دی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو تنے تنہا تھے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی مسائل نہیں، اور اتنی بڑی ذمہ داری اللہ جل جلالہ نے غار حرا میں آپ کے سپرد فرما دی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ کیا مانا کہ اب آپ کا کام کیا ہے کہ دنیا کے سامنے حق کا پیغام پڑھ کر سنانا ہے۔ کن وسائل کے ذریعے سنانا ہے؟ اس کے لیے کوئی مدرسہ آپ بنائیں گے، کوئی مرکز تعمیر کریں گے، کوئی درسگاہ بنائیں گے، کوئی جماعت بنائیں گے، کوئی انجمن بنائیں گے؟ وہ انجمن صدر، سیکریٹری اور ناظم اور خازن کے اوپر مشتمل ہوگی؟ نہیں، ایک ہی واسطہ ہے کہ کیا کرو گے؟ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ کرنا ہے، بسم ربک الذی خلق، یعنی یہ کام جو ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں کہ پڑھو دنیا کے سامنے۔ اب پڑھو، کیا پڑھو یہ بھی نہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ اس کا مفعول موجود نہیں ہوتا، فعل آ رہا ہے مفعول نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ پڑھاؤ۔ اقرا کے معنی سب کچھ پڑھاؤ، سب کچھ پڑھو، عقیدہ پڑھو، عبادات پڑھو، اخلاق پڑھو، معاشرت پڑھو، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ پڑھو۔ یہ سب پڑھ کر سناؤ ساری دنیا کو، اور اپنے اس پڑھے ہوئے کلام کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی بجٹ نہیں، کچھ نہیں، صرف ایک بجٹ ہے، بسم ربک الذی خلق۔ اپنے پروردگار کے نام پر یہ کام کرو جس سے تمہیں مدد۔ Ahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi karim. Ndugu zangu wapendwa watukufu, Sheikh anasema nimefurahi sana kuja katika markazi ya Dar es Salaam, na baada ya kusikia daktari kwenye markazi ya Mwanza na kazi inayofanyika kwa Sheikh, jambo hilo limenifurahisha kwelikweli. Nasema kazi ya dini haianzi kwa mipango mikubwa mikubwa, kwanza kupangilia kwamba itafanyika vipi, alafu ikakusanya bajeti ya kuendesha, ikakusanya sababu za kuendesha mipango chungu nzima, alafu jambo lianze. Katika kazi ya dini haiko hivyo, bali dini, ndugu zangu wapenzi watukufu, inaanza na mtu mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu pekee ambaye ameanza kazi, kwa maana kuni ana sababu, ana mipango, ana mali, ana budget, ana chochote, lakini ameanza kazi hii baada ya kupewa katika pango la Hira. Allah jalla jalaluhu amemteremsha Jibril alayhi salatu wassalam, anaambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye
ameumba kama kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Kwa umepewa kazi fikisha. सरकार रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आया, पढ़ो, इक़रा, पढ़ो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फरिश्ते ने ये पैगाम पहुंचाया तो आपने पहले ही फरमाया मा अना बिक़ारि, मैं तो पढ़ा हुआ हूं ही नहीं, मैंने सारी जिंदगी पढ़ना नहीं सीखा, न पढ़ना जानता हूं न लिखना जानता हूं, तो आप मुझे कैसे बता रहे हैं कि तुम पढ़ो। यह सवाल किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका एक जवाब ये हो सकता था आम दुनिया के हिसाब से कि अगर खुद नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ना सीखो, किसी मदरसे में जाकर दाखिला लो, पढ़ना सीखो, फिर पढ़ो। लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहू ने जिस फरिश्ते को आपके पास भेजा था उसने ये नहीं कहा कि किस तरह पढ़ो, आपको अपने सीने से, आपके सीने मुबारक को अपने सीने से लगाकर दबाया और फिर कहा कि इक़रा, पढ़ो। क्या मतलब कि आपको पढ़ने के लिए और लोगों के सामने पढ़कर सुनाने के लिए किसी स्कूल में, किसी मदरसे में, किसी दरगाह में तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं है। आपके सीने अक़दस में बराह रास्त उलूम डाले जाएंगे जो मदरसों में हासिल नहीं हो सकता। एक मर्तबा दबाया, फिर हुजूर ने फरमाया मा अना बिक़ारि, दोबारा दबाया, फिर फरमाया मा अना बिक़ारि, तीसरी बार दबाया। तीसरी बार दबाने के बाद सीने अक़दस पर सारे उलूम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वारिद कर दिए गए। और फिर आगे आयत आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बता दिया कि दुनिया के अंदर बेशक हमने इल्म हासिल करने का जरिया कलम को बनाया है। कलम से लोग लिखते हैं, फिर पढ़ने वाले उसको पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले उसको पढ़ाते हैं, फिर जाकर इल्म हासिल होता है। लेकिन अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह एक इल्म वो होता है जो इंसान को बारी ताला बराह रास्त अता फरमाते हैं, वो इल्म जो उसको हासिल नहीं था। तो आपको हमने फरिश्ता भेजा है जो आपके सीने अत्थर को दबाकर सारी दुनिया के अव्वलीन और आखिरीन के उलूम आपके सीने अक़दस में जमा कर देगा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी की नबूवत की अजीम जिम्मेदारी डाली गई, उसका बोझ इतना हुआ कि जाड़ा चढ़ गया। ये सारा काम किस तरह सपोर्ट किया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तने तनहा आपको ये नहीं कहा कि आप कोई जमात बना लेना, उसका एक सदर बना लेना, उसका एक सेक्रेटरी बना लेना, उसका एक खाजिन बना लेना, उसका एक बजट मुतय्यन कर लेना, कुछ नहीं। बस हमारे हुक्म की तामील में पढ़ते जाओ, हमारे हुक्म की तामील में दावत देते जाओ, और सबसे पहला आगाज करो अपने खानदान वालों से। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीब तरीन खानदान वालों को सबसे पहले जाकर दावत दो ईमान की, तौहीद की। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू जब दीन का काम शुरू कराते हैं ना, पहले से मंसूबे नहीं बनते, पहले से तंजीमें नहीं बनती, पहले से बजट मंजूर नहीं होते, पहले से फिजिबिलिटी तैयार नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह का कोई बंदा, अल्लाह ताला उसके ऊपर इल्का फरमा देते हैं कि तुम ये काम करो, वो करना शुरू कर देता है
اور کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود اس لوگ اس کے پاس کھینچ کھینچ کر لاتے ہیں. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka pale, kwa sababu ya aanze kazi yote kwa kupata amri za Allah na kuzilingania zile amri za Allah. Na kwanza kabisa, waadhil ashirataka al-aqrabin, anza kuwaonya watu wako wa nyumbani, watu waliokuwa karibu, ndugu jamaa na marafiki, familia, hao walinganie kuhusu tauhidi, kuhusu kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kuhusu ukubwa wa Allah jalla jalaluhu, kuhusu amri za Allah jalla jalaluhu. Anza hapo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa tukufu, tunajifunza kwamba kazi ya dini haianzi na mipango mikubwa mikubwa, taratibu kubwa kubwa. Uanze kwanza kufikiria namna gani utafanya, nani atasimamia, kundi gani itafanya kazi hiyo. Hapana ndugu zangu wapendwa tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anamchagua mja wake. Akiona mja huyu anapata amri zangu, amejitolea kwa ajili yangu, Allah jalla jalaluhu anamchagua mtu huyo, na Allah subhanahu wa ta'ala watu wote anawasogeza, wanasogea karibu yake, na kazi ya dini inaendelea. آج آپ دیکھتے ہو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بہت دکھائی. دنیا کے 6 بر اعظم میں نے دیکھے، اور دور دراز دنیا کے علاقوں میں بھی جانا ہوا. اتفاق سے تنزانیہ پہلی بار آیا ہوں، ورنہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہوئی ہے. جہاں کہیں گیا ہوں تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا یا براہ راست یا بالواسطہ فیض آنکھوں سے نظر آتا ہے. کہیں اگر کسی مسجد میں، دور دراز کی مسجد میں، ایک مرتبہ میں انڈونیشیا میں تھا، لوگ مجھے لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر، وہ عام بستی سے بہت دور. وہاں مجھے مغرب کے نماز کا وقت پیش آیا تو میں نے ساتھی سے کہا بھائی تم مسجد ہو تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں. مسجد میں جا کے نماز پڑھی. امام نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب آئے، ان سے ملاقات ہوئی. بھائی کہاں سے آپ، کہاں سے ہیں؟ کہ جی میں دارالعلوم دیوبند سے پا رہی ہوں. اس چھوٹی سی بستی میں، پہاڑ کی ایک بستی میں بھی وہ دین کا دیا چراغ روشن کیا ہوا. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک نقشہ بنایا ہو، ایک پلاٹ خریدا ہو، اور اس پلاٹ کے اندر نقشہ بنایا ہو، اور اس میں یہ بتایا ہو کہ یہ امیر ہوگا، یہ صدر ہوگا، یہ سیکرٹری ہوگا. بلکہ وہ 2 آدمی تھے، ایک استاد ایک شاگرد. استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد ملا محمد. دونوں ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. استاد نے پڑھانا شروع کر دیا، طالب علم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور یہاں سے آغاز ہوا. کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی تنظیم نہیں، وہیں شروع ہو گیا. لیکن لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. Anasema shekhe, Allah jalla jalaluhu amemjalia kutembea karibu duniani kote, bara 6 zote za duniani ametembea. Tanzania Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha mara ya kwanza amefika, na kote huku ukitizama unakuta kuna matunda ya Darul Diamond. Ilikuwa India, mashallah, hapa kwetu pia Tanzania tunayo madrasa ya Mbagala iko katika taratibu ya Diamond. Kwa duniani kote unakuta wanafunzi wako ambao wamesoma kutoka Darul Diamond. Nasema mara moja nimeenda Indonesia kwenye milima huko kabisa kijijini, nikapita muda wa swala, nikaambia jamani tutafute msikiti. Tukatafuta msikiti pale tukaswali. Baada ya swala nikamsalimia imamu, namuuliza umetoka wapi, umemaliza wapi masomo? Ananiambia Darul Diamond. Kwa Allah jalla jalaluhu amekubali idara ile, akafanya ni sababu ya kuenea ulimwengu mzima nuru yake kupatikana. Lakini ndio madrasa ukiangalia historia yake
sio kwamba ilianza na utaratibu mkubwa, mipango mikubwa. Alikuwa Maulana Muhammad Qasim Nanotwi na Maulana Rashid Ahmad Gangoi. Hawa walianza. Maulana Muhammad Qasim Nanotwi alikuwa na mwanafunzi wake mmoja, wamekaa chini ya mti. Mwalimu ameanza kufundisha mwanawe, kufundisha mwanafunzi wake. Ndio historia ya madrasa imeanza pale. Walikuwa na uchungu na fikra, watu wakaanza kujiungaunga na kuungaunga na kuunga, mpaka leo unakuta ulimwengu mzima utaratibu wa madrasa ile na wanafunzi waliomaliza madrasa ile wanapatikana ulimwengu mzima. लेकिन बाद में उस मदरसे की इमारत भी बनी, उसका निज़ाम भी बना, उसका दस्तूर भी बना, उसका मोहतमिम भी हुआ, नायब मोहतमिम भी हुआ, नाज़िम भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मकसूद क्या था? मकसूद सिर्फ इक़रा, मकसूद इक़रा था। ये सब चीजें जो थी ना, ये सानवी दर्जे की थी। ये मकसूद नहीं, तंजीम मकसूद नहीं, जमात मकसूद नहीं, वो सदर सेक्रेटरी मकसूद नहीं, अमीर मामूर मकसूद नहीं। मकसूद क्या है? इल्म। उसके लिए दारुल उलूम देवबंद काम करते चला गया। बाद में कुछ गड़बड़ ऐसी हुई कि वो इल्म जो मकसूद था, उसके बजाय ये जो तंजीम थी, उसमें कुछ झगड़े पैदा हो गए। तंजीम में झगड़े हुए, इल्म में तो नहीं हुआ, तंजीम में हो गया। नतीजा क्या हुआ? तंजीम में तो दो हो गए, एक दारुल उलूम देवबंद है कदीम, एक दारुल उलूम वक्फ है। लेकिन इक़रा वहां भी हो रहा है, इक़रा यहां भी हो रहा है, पढ़ाया वहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, दोनों काम चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। शुरू में हुआ, गलती हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मकसूद क्या था भाई? तंजीम थी, मोहतमिम होना था, सदर मुदर्रिस होना था? नहीं, मकसूद इल्म था, इक़रा था। वो इक़रा वहां भी हो रहा है, वो इक़रा यहां भी हो रहा है, मकसूद हासिल है। Ndugu zangu wapenzi watukufu, ile madrasa ilianza kwa maksudio ya elimu. Maksudio yalikuwa ni iqra, hiyo ndio ilikuwa maksudio. Baadaye madrasa ikajipanga, ikajengwa mjengo mkubwa, ukawa sasa ni taasisi ambayo inasimamia ile madrasa. Kuna mwenyekiti, kuna katibu, kuna mweka hazina, kuna mwalimu mkuu pale, kuna naibu mudiri na kuna taratibu zote, kila mmoja akapata sasa vyeo. Baada ya muda ukaanza mgogoro, lakini mgogoro ulienda katika iqra, katika ilmu. Mgogoro uliingia katika taasisi, taasisi ikasababisha mgogoro na uchaguzi wa pesa tukufu, mpaka ikafikia ile madrasa zikawa sana madrasa mbili, moja ikawa kadimu ya zamani, nyingine mpya. Zikaanzishwa madrasa mbili na zikawa kila moja na taasisi yake. Lakini baada ya kugundua kwamba sisi lengo letu lilikuwa ni nini? Iqra, lengo letu lilikuwa ni elimu. Kila mmoja anafanya taratibu yake, kila mmoja yuko katika maksudio yake, wanafanya juhudi ya kusomesha, kwa sababu maksudio sio taasisi, maksudio sio intizam, bali maksudio ni kufikisha na kufundisha. Kila mmoja kaingia katika maksudio yake na taasisi zote mbili zinafanya kazi. अब अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई तालीम हासिल करने के लिए कहाँ जाऊं, वो अगर कहे कि जी मैं दारुल उलूम देवबंद कदीम में जाना चाहता हूँ, दूसरा कहता है मैं दारुल उलूम वक्फ में जाना चाहता हूँ, मैंने कहा सुभान अल्लाह, जहाँ चाहो चले जाओ। इक़रा वहां भी हो रहा है, इक़रा यहां भी हो रहा है। लिहाजा जहां चाहो चले जाओ, और बस ये ना समझो कि जो वहां है वो मेरा दुश्मन है और जो यहां है वो मेरा दोस्त है, बल्कि वो भी तालिब इल्म, ये भी तालिब इल्म, वो भी मुअल्लिम, ये भी मुअल्लिम, वो भी दीन का दर्स दे रहा है, ये भी दीन का दर्स दे रहा है। असल मकसूद में दोनों मुत्तहिद हैं। लिहाजा कोई किसी को अपना दुश्मन न समझे, कोई अपने आपको किसी का मुखालिफ न समझे। Wanasema leo naulizwa wewe, mtu anataka kusoma na niuliza niende wapi? Nikasoma ile madrasa ya zamani au nisome mpya? Sheikh anasema mashaallah, yote ni nuru. Unataka kwenda zamani nenda, unataka kwenda mpya nenda, wote kuna elimu. Ili mradi tu ukiwa huku sio unawachukia wa kule.
hawa ni marafiki zangu wale maadui yangu. Hapana, hapa sisi pia kuna wanafunzi na kule pia kuna wanafunzi, hapa pia kuna walimu na kule pia kuna walimu, kwa sababu wote wapo katika maksudio moja, wote wapo katika kufundisha, wote wanafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taratibu ziko tofauti, kwa hiyo ukitaka nenda huku, ukitaka nenda kule, maksudio ni moja. इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से तबलीगी जमात सारी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उसने अपना फैल फैलाया हुआ। और वहां का भी आलम यह है कि मैं सारी दुनिया में घूमा हूं, सारी दुनिया की सैरें की हैं, लेकिन अवाम उन्नास में जितना फायदा अल्लाह ताला ने तबलीगी जमात के जरिए अवाम उन्नास को पहुंचाया, कोई दूसरी जमात उसका उसरे अशीर भी पैदा नहीं करते, 10 का भी पैदा नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बरकत दी। लेकिन कैसे हुई? क्या पहले हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कोई तंजीम कायम की थी? क्या कोई अमीर बनाया था? कोई शूरा बनाई थी? कोई मंसूबा बनाया था? कोई मरकज की तामीर की थी? कोई प्लाट खरीदा था? उस अल्लाह के बंदे के दिल में अल्लाह ताला ने आग पैदा कर दी। वो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के सीने की आग वो दिल में पैदा कर दी कि मुझे मुसलमानों को दीन की तरफ लाना। अकेला आदमी, उस वक्त तो अकेले ही थे ना, अकेले ही थे, नहीं थे, पहले से कोई मंसूबा बनाया था, पहले से कोई कमेटी कायम की थी, पहले से कोई रिपोर्ट बनाई थी, पहले से कोई बजट बनाया था? अकेला इंसान मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह, जिसके सीने में आग भरी हुई थी, दीन की आग, उम्मत मुस्लिमा के फलाह बहबूद की आग, उसने खड़ा कर दिया मेवात में जाके, काम शुरू कर दिया। कोई जमात बनाए बगैर 10 लोगों को साथ लिया, कोई मैं तो तन्हाई चला था जानिब मंजिल, मगर लोग कुछ मिलते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह तबारक व तआला ने, ठीक है, असल मकसूद तो दावत था ना, असल मकसूद अपनी इस्लाह थी, असल मकसूद दीन की तरफ जाना था, दीन की तरफ बुलाना था। उस मकसूद को लेकर खड़े हो गए इस फिक्र में कि पहले से कोई कमेटी बनाए, पहले से मजलिस बनाए, पहले से मशूरा बनाए, पहले से अमीर मुतय्यन करे, कुछ भी नहीं, काम शुरू कर दिया। काम में चूंकि इखलास था, लिल्लाहियत थी, सिवाय अल्लाह के कोई और मकसूद नहीं था, शोहरत मकसूद नहीं थी, नामो नमूद मकसूद नहीं था, ये नहीं था कि मेरा नाम हो जाए सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया मेरे कसीदे पढ़ा करे, मेरी तारीफें किया करे, ये नहीं था। क्या था? क्या था दिल में? अल्लाह के सामने में जाकर जवाबदेह हो सकूं कि अल्लाह मैंने अपने दीन के बचाने के लिए जो मेरे बस में था वो कर दिया। ये था ना मकसूद, या कोई और था? ये मकसूद था। कोई जमात मकसूद थी, कोई अंजुमन, कोई तंजीम, कोई सदर, कोई सेक्रेटरी, कोई बजट, कुछ नहीं, अकेले खड़े हो गए। लेकिन अमलन होता यह है कि बाद में अमीर भी बना दिया जाता है, तो सेक्रेटरी भी हो जाते हैं, शूरा भी बन जाती है, ठीक है, लेकिन वो मकसूद नहीं, ये तंजीम मकसूद नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि साहबे किराम को जमा कर लिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई तंजीम कायम नहीं फरमाई। दारुल देवबंद शुरू हो गया, उस्ताद शागिर्द से कोई बाकायदा तंजीम नहीं बनी, लेकिन बढ़ता चला गया, तो मकसूद असली हासिल है। अब जब ये बन गई तो बसा औकात होता क्या है, जो खराबी जहां से पैदा होती है वो यहां से पैदा होती है कि तंजीम को मकसद बना लिया जाता है। मकसद था काम, अल्लाह का दीन, अल्लाह की रजा, इखलास के साथ,
مقصد وہ تھا. بعد میں تنظیم مقصد بن گئی. جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے, جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے. یہ فتنہ پیدا ہو اور افسوس سے کہنا پڑتا کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا. قتل و غارت گری تک نوبت موجود, مار پیٹ تک نوبت آ گئی. بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا, خون کے آنسو انسان روتا ہے اس کو. وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا. انہوں نے تو کوئی نہ ان کو امارت کی خواہش تھی, نہ ان کو شورا کی خواہش تھی, نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی. وہ تو کام لے کر آئے. اگر تنظیمیں بٹ گئی, تنظیم بٹ گئی, بٹنے دو. اگر بٹ گئی ہے, ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو, لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہوتا. کام ہو گیا تو اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ ایک بات کہو مجھ سے, بتاؤ کام مقصود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کام مقصود ہے یا کسی بھی خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہونا مقصود ہے؟ کام مقصود ہے, کام مقصود. اگر کام مقصود ہے تو خدا کے لیے تفریق بٹاؤ. جو کوئی اللہ کا نام لے, جو کوئی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے, اس کو خوش آمدید کہو, اس کو اپنا سمجھو, اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو, اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو. کیا اس بنا پر لڑو گے؟ حکم تو اقرا کا ہے نا بھائی. حکم کا ہے اقرا. کیا پڑھو؟ دین پڑھو. کوئی اگر فضائل اعمال پڑھتا ہے وہ پڑھے, کوئی منتخب احادیث پڑھتا ہے وہ پڑھے, وہ بھی اقرا یہ بھی اقرا. تو اگر تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے اس کو گوارا کر لو, لیکن مسلمانوں کے درمیان تفریق وہ چیز ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوارا نہیں. میں لمبا بولتا چلا گیا. Ndugu zangu, shaka anazungumza kwa uchungu mkubwa sana. Allah anijalie tuweze kutafsiri. Anasema shekhe kwamba hivyo kazi ya dawa na tablighi pia ni kazi ambayo imeenea ulimwengu mzima. Vivyo hivyo katika hii safari yangu ya duniani kote nimekuta kwamba kuna matunda ya kazi ya dawa na tablighi, na namna kazi ya dawa na tablighi ilipofanya juhudi kwa awamu nasi, watu wa kawaida, watu waliokuwa hawana hapo na nini, namna ilipofanya kazi ya dawa na tablighi, juhudi zingine zote hata 10% Lakini ndugu zangu wapenzi watukufu, ilianza vipi? Ilianza na mtu mmoja, Bwana Ilyas rahmatullahi alayhi. Alikuwa na uchungu na fikra. Shaka anasema alikuwa na moto katika kifua chake, yaani uchungu na joto la dini, kwamba vipi dini itaenea ulimwengu mzima, vipi watu watamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Fikra hiyo ndio ilikuwa inampelekesha, hana raha, hana usingizi, anavumilia kula, anaacha, anafikiria namna gani dini itafika ulimwengu mzima. Hakuanza utaratibu, tutafute kiwanja tujenge madrasa, utaratibu utakuwa vipi, kutakuwa na amiri au kutakuwa na shura au itakuwa intizamu vipi. Hakuwa na fikra hiyo, ili mradi kazi yaze. Akaanza kufanya kazi mwanaume yule na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya khulusi yake, ikhlas. Lengo na maksudio ilikuwa ni kazi kumridhisha Allah jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia umefika ulimwengu mzima, kazi ya dawa itakwenda kutambulika. Alikuwa hataki kujulikana, kupata umaarufu, kupata jina, hii ndio sio nia yake, lakini amefanya kwa ajili ya Allah. Allah leo kila mmoja anaingia katika harakati na mdogo la Ilyas rahimahullah, kwa juhudi yake na fikra yake na uchungu wake, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kazi iendelee ulimwengu mzima. Lakini baadaye taratibu zimeanza, taratibu ya amiri, taratibu ya shura. Hii ni taratibu, lazima katika kila jambo kuwa kuna taratibu, na katika taratibu ndo migogoro inaanza.
Anasema leo, ndugu zangu, ni shida iliyokuwepo kwamba watu wanaacha yale makusudio ya kwanza, makusudio ya dawa, makusudio ya kazi, makusudio ya dini, wanaingia katika makusudio ya taasisi, wanaingia katika makusudio ya taratibu. Iltizamu ndio wanaona kuwa hii ndio asili, wakati kazi ilikuwa ibra, kazi ilikuwa ni kufikisha, kazi ilikuwa ni dawa. Hii ndio sio makusudio. Lakini leo, ndugu zangu, wapendwa watukufu, kwa masikitiko makubwa kabisa, tunaona kwamba Waislamu leo wako tayari kupigana, wako tayari kuuana. Leo Waislamu wanachukiana, jambo ambalo limetokea Bangladesh limesikitisha sana. Wanaeleza afadhali kama angekuwa haya angelia damu za machozi. Kwa ndugu zangu, namna Waislamu walipofikia hii, ndio sio mipango yake wala kufikiria taratibu hizo. Lakini ndugu zangu wapendwa watukufu, kwa sababu ya fikra na taratibu, mmoja amefikiria taratibu hii, mwingine amefikiria taratibu nyingine. Sasa sisi tusiingie katika mitaratibu hizo tukaona kwamba huyu yuko sawa, huyu hayuko sawa, ili mradi wote wanafanya kazi ya Allah, wote wanafikisha, wote wanataka watu waondoke, waepuke na moto wa jahannam, wote waingie janna, wote wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi mwenyewe niepuke na vile vile familia yangu na watu wote ulimwengu mzima. Huyu kaamua kupita kwenye fadhila ya amali, mwingine kaamua kwenye muntakhab hadith. Fadhila ya amali pia ni iqra, muntakhab hadith pia ni iqra. Sasa kusema kwamba huyu yuko sawa, huyu hayuko sawa, sio sawa sawa. Tunakuja kwenye hukumu. Anasema kwa upande wetu sisi tulifanya jitihada kwamba hili jambo mgogoro kwanza uzimike, lakini haikuwezekana. Sasa leo, ndugu zangu wapenzi watukufu, tulipofikia huko, tusichukiane, bali sisi tupendane na kila mmoja tumshike mkono kwamba huyu ni wa kwangu, wote tufanye kazi kwa pamoja. Lengo iwe ni kazi, maksudio iwe ni kazi, maksudio iwe ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio tuweke maksudio, mengine ndugu zangu haya sio maksudio. Hii ndio ilikuwa khulasa ya maneno ya Sheikh, kama ndio sawa kutukumbusha. अगर कोई शख्स मुझसे दीन सीखना चाहता है, मुझसे, मैं ये चाहूँ कि ये मुझसे सीखे, दूसरे के बात न जाए। मैं ये चाहूँ कि मौलाना आरिफ भाई, इनके पास 2-4 आदमी आते हैं दीन सीखने के लिए। मैं कहता हूँ यार, दीन को यहाँ से चल, तू मेरे पास आ, ये बताओ इखलास होगा या रियाकारी होगी? अगर दीन सीखने के लिए एक आदमी आ रहा है और एक जमात के जरिए दीन सीख रहा है, तो उससे क्यों दुश्मनी हो आपको? अगर आपको जरिए होता है तो वो भी आपका काम कर रहा है, वो कर रहा है तो वो भी आपका काम कर रहा है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में हज़रात ताबीन फरमाते हैं कि बहुत से सहाबा किराम से हम जाते थे मसला पूछने के लिए, तो वो कहते थे भाई फलां पास वो बड़ा ज़्यादा बड़ा आलिम है, आप उससे पूछिए। वहां जाते थे तो वो कहते थे फलां बड़ा आलिम है, उससे जाके पूछ लो। बाद औकात घूम फिर के फिर पहले आदमी के पास हम आते हैं कि जी वो तो सब ये कह रहे हैं कि आप ही बताओ, तो फिर उनको मसला बताते। वो चाहते थे कि ये दीन के बताने की जो फजीलत है वो मेरे भाई को हासिल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उसका सवाब उसको मिल जाए। उसके आज दुनिया बन गई है क्रेडिट की, क्रेडिट लेना है। फेरा किसके सर बंधे, किसका नाम लिया जाए कि इसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। मैं कसम से कहता हूं कि अगर हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाशिए ख्याल में ये बात गुजरी होती कि मेरा नाम हो जाए दुनिया में, कि इस दुनिया में दावत दीन का बेड़ा उठाया, तो हरगिज़ वो दावत में शुरू न करते। उनके दिल में सिर्फ इखलास था, सिर्फ वो लिल्लाहियत थी, सिर्फ ये काम था कि अल्लाह तबारक के दीन को कोई फायदा पहुंच जाए। आज हम इस फिक्र में पड़ गए कि जो हमारी पसंदीदा तंजीम है उसमें आता है वो मेरा है, दूसरी तंजीम में जाता है वो मेरा नहीं है, वो दुश्मन है मेरा, वो मुखालिफ है। जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा उससे, हाथापाई भी करूंगा, लड़ाई भी करूंगा, अगर जरूरत पड़ी कत्ल भी कर दूंगा।
यहां तक नौबत पहुंच जाए तो खूब समझ लो कि शैतान ने अपना रास्ता बना लिया। जब यहां तक रास्ता पहुंच जाए, मुसलमान मुसलमान के खिलाफ कत्ल क़िताल पर आमादा हो जाए, समझ लो कि शैतान ने उनके अंदर रास्ता बना लिया। वो सहाबे किराम थे रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा हासिल थी कि वो आपस में कत्ल क़िताल के बावजूद सहाबी रहे। क्यों? इसलिए कि नीयतें दोनों की खालिस थी। लेकिन हमारे दौर में कत्ल क़िताल मुसलमान के दरमियान, एक आदमी दूसरे पर पत्थर उठाए, दूसरे पर तलवार उठाए, दूसरे पर गोली चलाए, दूसरे को धक्का दे, दूसरे को गिराए, ये सिवाय शैतान के और किसी का काम नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों अजीजों, आज मुझे ये बात करने का आपके सामने मौका मिल गया। मेरे इल्म में कुछ बात लाई गई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा में दोनों किस्म के हजरात मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई एक ऐसी जगह हुई जहां पर दोनों किस्म के हजरात जमा हैं, अल्लाह के लिए जमा हैं, अल्लाह के दीन के लिए जमा हैं, अल्लाह ताला के दीन की नुसरत के लिए जमा हैं। इंशाअल्लाह इस पर बरकतें नाजिल होंगी, रहमतें नाजिल होंगी। और अपने दिलों से ये कीना निकालिए, अपने दिलों से ये बुग़्ज़ खत्म कीजिए, ये एक दूसरे के खिलाफ महादाराई का सिलसिला बंद कीजिए और समझिए कि चलो हम अलग हो गए हैं, लेकिन जो असल मकसूद है उसमें हम मुत्तहिद हैं। वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, Sheikh anauliza swali, anasema mfano mimi nafundisha, alafu atokee mtu mwingine pia anafundisha, wanafunzi waanze kwenda kule, alafu mimi nianze kufanya mbinu kwamba wale wanafunzi vipi watoke kule waje kwangu mimi, unakuwa ni class ndani yake. Nafanya mbinu na taratibu kwamba watoke kule waje kwangu mimi ndio niwafundishe, hakuna class ndani yake. Yule pia anafanya kazi ya dini, anakusaidia wewe. Wewe unataka watu wote wamtambue Allah, wajifunze dini ya Allah. Wewe yuko katika makusudio yale yale, anakusaidia, anafundisha wengine, kufundisha wengine. Na sio kwamba yule kafundishwa na yule basi mimi nitamchukia. Leo juhudi kwa sababu kafanya yule kawa kule, basi mimi simpendi, huyo sio kwangu. Kama ikibidi kumrushia jiwe nitamrushia, nikipata fursa ya kumpiga gongo nitampiga, nikipata fursa ya kumsukuma nitamsukuma. Ndugu zangu, ni sio dini. Masahaba kiramu radhiallahu anhu, tunasoma sisi kwa masahaba, anapatwa mmoja anauliza masala ya dini, anasema nenda kwa shekhe fulani, nenda kajifunze kule, nenda kwa sahaba mwenzangu. Anaenda kule, yule anaambia nenda kwa yule mwingine, kila mmoja anamwambia, mpaka imefikia mmoja amezunguka bonde, akarudi akasema wote wamesema nirudi kwako. Sio kwamba hajui masala anajua, lakini anataka mwenzangu pia apate fadhila ya kufundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo ndugu zangu, imefikia kukusanya umma, utakapojulikana kwamba mimi na watu wengi, mimi natambulika, sisi tunafanya juhudi kubwa. Sisi angalia tulipokuwa tumejaa, wale hawana watu, wale hawajulikani. Hapana, tutakuwa tufanye kazi ndugu zangu, hapo tutakuwa tumempa shetani njia ya kuingia. Shetani ndugu zangu, ukiona watu mpaka wanafikia kupigana, kuchukiana, hawataki kusalimiana, wanasukumana, hawataki hata kuswali nyuma yule mtu, mpaka msichana na hapa ndugu zangu, hapa tena hakuna dini, kuna shetani. Anasema nimefurahishwa sana kusikia kwamba hapa katika markazi hii kundi aina zote mbili zinakuja. Jambo hilo limenifurahisha sana kwamba katika safari yangu wapo sasa hivi upande wote wamekuja na wote wamekusanyika kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Wote wamejua kwamba sisi lengo na maksudio islahi ya nafsi yangu mimi mwenyewe, nafsi yangu ni sawasawa na watu wote. Kwa kila mmoja anayefanya kazi hii ndugu yangu na ni msaidizi wangu. Kwa hiyo jambo la kufurahisha sana. Allah subhanahu wa ta'ala atie baraka katika kazi hii, Allah atie rehema katika kazi hii, Allah ajalie kwamba kazi hii iwe sawa ya hidayah ulimwengu mzima, na muendelee kushikamana hivi. Fikra yenu iwe ni moja,
fikra ya kufikisha utaratibu ukiwa tofauti tofauti, hakuna shida, ili mradi uwe katika maksudio zisiwe sasa taratibu, bali maksudio iwe ni dini ya Allah jalla jalaluhu. बस भाई मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया, लेकिन बस खुलासा ये है, इकरा को मजबूती से पकड़ लो, इकरा को मजबूती से पकड़ लो, दीन पढ़ो, दीन पढ़ाओ, दीन पहुंचाओ, लोगों को दीन के करीब लाओ। जो कोई दूसरा दीन के करीब ला रहा है उसका अपना भाई समझो, उसका अपना हरीफ ना समझो, उसका अपना रकीब ना समझो। उखुवत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जिंदगी गुजारो। ये सारी बरकत हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत मौलाना नामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैहिम, इन सब की अनवार व बरक़ात हैं जो अब तक चल रहे हैं। लिहाजा इनको खुदा के लिए आपस की दुश्मनियों, अदावतों, लड़ाइयों, झगड़ों से बर्बाद न करना। जो असल मकसूद है वो हासिल होना है। जो कोई भी दीन का काम कर रहा है अहलन व सहलन, उसको खुशामदीद कहो। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्क़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वल अमलि वन निय्यति वल हदी इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा जअलना मुख़लिसीन लक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़ीक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़ीक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्ना अन-निफ़ाक़ वश-शिक़ाक़ व सूअल अख़लाक़, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्ना अन-निफ़ाक़ वश-शिक़ाक़ व सूअल अख़लाक़। अल्लाहुम्मा तम्मिम लना मकारिमल अख़लाक़ या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा तम्मिम लना मकारिमल अख़लाक़ या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इजअलना हादीन मुहतदीन गैर ज़ालिन वला मुदिल्लीन सिल्मन लिअौलियाइक हर्बन लिअअदाइक नुहिब्बु बिहुब्बिक मन अहब्बक व नुआदी बिअदावतिक मन खालफक मिन खल्क़िक। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आखिरी बात का तर्जुमा तो shekhe kwa kumalizia anaendelea kutunasihi kwamba sisi tukae katika maksudio ya Iqra. Iqra ndiyo maksudio yetu. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itambulike, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ifahamike, kila mmoja amjue Allah subhanahu wa ta'ala, utaratibu ambao kila mmoja anapita, ili mradi nia na maksudio watu kutambua Allah subhanahu wa ta'ala, basi tupendane, tukubaliane na tujuane kwamba wote sisi ni ndugu, tunasaidiana katika kazi imetanuka, kila mmoja anafanya kwa utaratibu tofauti, lakini lengo na maksudio watu wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mapenzi yawepo, na ndugu zangu ni chuki tuitoe, ugomvi tuutoe, bali kila mmoja amwone kuwa ni mwenzake na ndugu yake. Allah subhanahu wa ta'ala atukubariki. Jamani, hii ni adabu.